जान गेमिंग रे पुनी चेंजिंग केमती है ना ये ताका स्त्री की नने की साड़ी की नहीं जे बोली भाबी पाछो तमे असंभव असंभव आज केतला आइलो भाई ये हम आगरो आसी बस सेठी जानि ने हमें गाड़ी फेसा पुणी एसले पड़ी ये हां हमें हपड़ बोल से दारे सेदिन लेट करदिला बोले आज आगे पड़ी आई हां बोलो बोलो सो चलो समस्त रेडी बर्तन हो बर्तन जीवा आउ किस समय पर ट्रेन आसी लोक संख्या एति किए मिसिक रहा काले दीटा साड़ी नहीं ले अधिया खर्च आउ थे मन रखी दो आम हजि जाऊन ना समस्त जो मैंने वीडियो देखते मन रखी दो समस्त फेसबुक ये तो हजिगले ना दीटा साड़ी लेने अधिया खर्च हो जो एक जो नहीं जा खर्च कर दो चाप दो सही हिसाब ना तो जो आछे ना से भाई के भाई के वो कर अच्छा जी भी छाड़ी देছে আমরা এতি খালি লক্ষ্য করতে হজিওনে লোক খুঁজি কাট দে पूजी गानी दे दो ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ବସିଲୁଣି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାରୁଛୁ ତ ଏଠି ଯାହା ବି ହଉ ଜଣେ ଖାଲି ଜଳୁଛୁ मुड़ी करके देनी मु हाथ तळे वीडियोटा कर पाइले जिते मुड़ी खाया सइले सेठी वीडियो कर ताको मु कहीं अंत मो सारा କିଏ ଆଉ ଯେଇ ନା हमें जानछे ହଉ ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ହାଉଡ଼ା ତ ଆଜି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ତିନିଟା ହେବ ଏଇଠି ସେ ଝାଳର ନାଲିଆ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ନେଇକି ରସଗୋଲା ଦେଇଦେବୁ ଖାଇବ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ଆଇଛନ୍ତି ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଖାଲି ଜାଗା ପହଞ୍ଚାରୁ ଫିପାଡ଼ି ଦେବୁ ଆଉ ପଳେଇବି ଏଇ ସୁନା ଏଇଠି ଅଲଗା ସିଟ୍ ନେଇଛି ତାର ରିଜର୍ଭ ହେଇଛି ନା ସେ ସିଟ୍ଟା ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା କାହାକୁ ବସେଇ ଦେଉ କେଇଠି ସେଟା ଆଗରୁ ତମ ଉଧାରି ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଦଉଛ ମୋତେ ଦେଖୁଛୁ ନା ତ ଭଉଣୀ ଟିକେ କେର ଠକଉଛେ ଏଇର କହୁଥିନି ଆଣ ନା ତୁ ଭିତରିଆ ଫୋନ୍ କରିଦେଲୁ ମାଗଣା ଚାହା ମୁଢି ଆଉ କି ଆସିନା ଏ ଭାଇ ମତେ କେତେ ଥର ଦେଇଛ ଚା ମତେ ପଇସା ଦେଇନା ଏ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ମୁଁ ମାଗଣା ଖାଇ ନାହିଁ ମୁଢିଟା ତମେ କିଏ ଏଟା ଘରୁ ଆମର ସେଦିନ ଦେଇଥିଲେ ତମ ଘରୁ ନେଇଯାଇଥିଲ ସେଇଆ ଆଣି ମତେ ଗାଳି ଦଉନ କେତେ ଗାଳି ଦବା ଗାଳି ଦିଅ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ହାওড়ା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହାওড়ା ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସିଯାଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ ଆଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଆଉ ହାওড়ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ପାରିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିକି ମାନେ ଆଉ ଘରେ ହେଇଗଲା ଆଜି ବୁଲି ହେବନି ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠିକି ଆସିବା ବୁଲାବୁଲି ଦେଖିପାରୁଥିବା ହାওড়ା ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ନା ସୁନା କାର୍ଡ଼ ଗଲା ହାওড়ା ଦେଖିଲ হ্যাঁ আমাকে দেখিলে তো ডাডি তৈরি করতেলা বাবু ডাডি তৈরি করতেলা এটা ଦେଖିଲୁ ଚାଲ ଏଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ବୁଲାବୁଲି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ନେଇଛେ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଗେ ରୁମ୍ କତିକି ଚାଲ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ବେଶୀ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି ମାନେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ गाड़ी ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ झमेला किन्ने करने का मत रखिए घूमने ही का खाली रखिए हाँ 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 वही बात है ठीक है आज तो नजदीक आज का समय है रात 11 बजे तक मार्केट खुला रहता है हाँ और बगल में ही है हाँ ठीक है आराम से बहुत बड़ा मार्केट है हाँ, हाँ। किन लीजिए कल सुबह सुबह निकल जाइए कालीघाट मंदिर से शुरू कीजिए विक्टोरिया इंडियन म्यूजियम तारामंडल जू ये सब घूम घाम के कल सुबह एकदम रेस्ट लीजिए 10 से 11 बजे निकल जाइए ठीक है तो
तो आज जहाँ भी रूम गोटे नहीं रेस्ट नहीं जहाँ किणाकिणी करार अच्छे काली टे बुलाबुली देखा अच्छे करा आई बुलाबुली करके जीवा तो बर्तमान आसिक आम रूम्रे देखिबार तो पहुँची गले बहुत कष्ट आसिक माने जो गरम लेट ट्रेन आसिक ये पहुँचले देखो तो सामान सब आसिक रेडी होगला आमर नागुणी आउ माने आउ सुना सी जिनस पत्र रेडी कर पूरा गाधे पाधे फ्रेश होगी एक्चुअली कहूँ ना मैं आसिक पहुँचिकी गाधे पाधे खाई पी पूरा फ्रेश हो फ्रेश होगी आपको देखा प्रकृत में आम रूम रहीचु आप प्रथम देखो आसिक देखो रेडी सुना आज कामला सकाल शोक स्वप्न देखुला आसिक एठी पहुँच ये हूँ आउ कि अच्छे आप गोटे जो भिडियो आने सब किसी बुले देखें आज आप सुविधा हम जैक आप आसिक बुली पारे हेल्पफुल हो पारे कहीं मुझे तुमको चाहूँगी भिडियो किसी हेल्प करने मैंने जमी आस रूम नेब चारिआडे बुली पारे आउ चलो आज भिडियोटा ये एंड करदे बाकी किसी आउ गोटे जो भिडियोटा मस्त भिडियो आनमी पूरा मजा मस्ती हम सुना को मुझे टाणी टोटाल मार्केट सारा घुसारी मेदर कादिकी आई चलो ये एंटर देखी पार्थ बाकी गोटे भिडियो आउ आप जो भिडियो स्टार्ट हम एटा एंड है आप जो भिडियो स्टार्ट हम देखिए आम सहित सब किए किए अच्छा ओके रही जय जगन्नाथ।